আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আজ খোয়াই টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালু। খোয়াই জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, নারীরা সমাজকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় উপস্থিত ছিলেন। प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, वैसे सब जगह अपने अपने पास महिलाओं को वो इक्वालिटी दिए हैं। वो एक ही नहीं, अभी आगे और जाने के लिए रिजर्वेशन आए हैं। नीचे से ग्राम स्तर से वार्ड मेंबर से 33% वुमेन रिजर्वेशन है और वो वुमेन रिजर्वेशन अभी नया पार्लियामेंट बनने के बाद नया पार्लियामेंट में पहले दिन पहले ही रिजर्वेशन जो है ये